अस्सलाम वालेकुम, मैं नाहिद हूँ। आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसने इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात सदर जो बाइडन के आने के बाद अभी तक जितनी क़यास आराइयाँ और जितने तज्ज़िये होते रहे, जितनी ख़बरें चलती रहीं, ना सिर्फ इस तरफ के मीडिया में बल्कि इसराइल के मीडिया में, अमेरिका के मीडिया में, उन सब ख़बरों पे पानी फेर दिया है और तज्ज़ियों पे पानी फेर दिया है और बात फिर वहीं की वहीं चली गई है जो हमेशा से इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में हम कहते थे। और वो वाली सब क़यास आराइयाँ जो सऊदी अरब और इज़राइल और बाकी अरब ममालिक जो कुछ हैं और इसराइल के ताल्लुकात के बारे में मुख्तलिफ़ मीडिया में गर्दिश करती नज़र आ रही थी कुछ अर्सा पहले, वो ऐसे लग रहा है कि सच साबित होती नज़र आ रही हैं। जी, ख़बर यह है कि इसराइल ने सऊदी अरब, अमेरिका और कतर के साथ मिलकर मशरिक़ वस्ता में मुश्तरका फ़ज़ाई ताकत का मुज़ाहरा किया और एक मैसेज दिया है ईरान को, ताकि ईरान जो है वो समझ सके कि ये मुश्तरका मशक़ों से क्या उसको मैसेज लेना चाहिए। और जनाब, इन मशक़ों में अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों के साथ कतर, इसराइल और सऊदी फ़ज़ाइया ने मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई ताकत का मुज़ाहरा किया। इसके अलावा अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर पेंटागन के सेंट्रल कमांड की तरफ से बयान भी एक जारी किया गया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का बायस है और उस पे सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि आपकी तवज्जो हो। और वो बयान क्या है? इस इदारे के बयान के मुताबिक फ़ज़ाई ताकत का मुज़ाहरा करने का मकसद मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तहादियों को ये वाज़ेह पैगाम देना है कि अमरीका ख़ित्ते में अपने इत्तहादियों की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त तैयार है और अपने वादों पर हर सूरत अमल पैरा है। इस बयान में और भी बहुत कुछ शामिल किया गया है, मैं वो भी आपके सामने रखूँगी, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें याद करवाना चाहती हूँ। जब हम पढ़ते थे सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी का सब्जेक्ट किसी दौर में पढ़ा करते थे, पढ़ाते भी हैं, उसमें हम हमेशा ये बात डिस्कस करते हैं कि जो US है उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी का बहुत एक अहम नुक्ता है जिसमें ये शामिल है कि वो अपने एलाइज़ की हमेशा सपोर्ट को जारी रखेगा और इसराइल हमेशा से उसका फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट एलाई रहा है और अब भी साबित हो गया है कि ये रहेगा आइंदा भी। और जैसे कि आपको पता है कि जो बाइडन के आने के बाद बहुत सारी क़यास आराइयाँ हो रही थी कि अमरीकी प्रेसिडेंट की तरफ से अभी तक फ़ोन भी नहीं गया तो ताल्लुकात कुछ कशीदा हैं। बल्कि आपको उससे अगर मैं पीछे ले जाऊँ, जब अभी ओहदा नहीं भी संभाला था सदर जो बाइडन ने, और ईरान का जो जौहरी साइंटिस्ट था उसके कत्ल के बाद जो ईरान ने एलिगेशंस लगाई थी इसराइल पे कि ये उनकी तरफ से कत्ल किया गया है, तो उस वक्त भी जो एनालिसिस सामने आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि इसराइल जो है जो बाइडन को रोकना चाहता है, जो जौहरी मुआहिदा है उस पर दोबारा की इस तरफ आने पे, ईरान के साथ बैठने पे, जो 2015 का मुआहिदा है। तो उस वक्त भी ये तासुर ये दिया जा रहा था कि जो बाइडन की इसराइल की पॉलिसीज़ के साथ उस तरह से नहीं मैच कर रही है। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुज़रता चला जा रहा था तो कुछ ख़बरें आना ज़रूर शुरू हो गई थी। अगर मैं आपकी तवज्जो मबजूल करा सकूं तो जो बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से बहुत से ह्यूमन राइट्स की कंसर्न्स ज़ाहिर किए गए हैं। चाइना में कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारे में बाकायदा सदर ने फ़ोन जब किया है चाइनीज़ प्रीमियर को, तो उनको कहा है कि ये इन इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ यहाँ रोकी जाएँ। कश्मीर के बारे में हम कहते हैं, हम बात करते हैं कि भारत के साथ उस तरह के ताल्लुकात अमेरिका के नहीं रहेंगे। यमन वॉर जो है उसमें सऊदी अरब का साथ देने का इनकार कर दिया अमेरिका ने, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है इसको कंडेमनेशन, इसकी कोई एक जुमला भी नहीं आया ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे जो बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से भी। और ये एक कॉनोटेशन ज़रूर थी कि पॉलिसीज़ जो हैं वो बदलेंगी नहीं, और ना ही बदली हैं। और अब तो बाकायदा ये साबित हो गया है। और ये बयान जो है मैं आगे भी आपके लिए पढ़ती हूँ कि सेंटकॉम जो अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर पेंटागन का सेंट्रल कमांड इदारा है, उन्होंने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ मकामात से अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब और कतर ने इस फ़ज़ाई ताकत के मुज़ाहरे में शिरकत की है जिसका मकसद ईरान को ये पैगाम देना है कि अमरीका अपने इत्तहादियों के साथ खड़ा है, यानी इसराइल और सऊदी अरब के साथ खड़ा है अमरीका।
اور امریکہ نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب اس فضائی طاقت کے مظاہرے میں ایک ساتھ شامل ہیں۔ البتہ جی سعودی عرب اور اسرائیل جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ایک وقت میں جو سامنے نظر آئے ہیں، اور قطر بھی جو سامنے نظر آیا ہے، تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ قطر ایران کے ریلیشنز پہ بھی ہم بات کرتے رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قطر اور ایران کے آپس میں بہت اچھے ریلیشنز رہے ہیں ہمیشہ سے، اور سعودی عرب نے جب بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور کچھ عرب اور ممالک کو ساتھ مل کر قطر کے ساتھ، تو قطر کے بہت اچھے ریلیشنز ڈیولپ ہوتے رہے ہیں ایران کے ساتھ۔ تو ایسے میں ایران کے لیے اس طرح کی فضائی مشقیں کرنا اور ان کو باقاعدہ سٹیٹمنٹ کے ذریعے جاری کرنا کہ ہم ایران کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہیں، تو مینلی تو اتحادیوں کو جن کو پروٹیکٹ کرنے کا ٹھیکہ ہمیشہ سے امریکہ نے اٹھایا ہوا ہے، وہ وہی اتحادی ہیں جن کو روز للکارتا ہے ایران، اور روز ایران کہتا ہے کہ جی ہم بدلہ لیں گے اور ہم تیار ہیں، ہمارے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی کی گئی تو ہم بھی اسی طرح کی کارروائی کریں گے۔ اور امریکہ کے بارے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو تازہ ترین بیانات ایران کی طرف سے یہی آ رہے ہیں کہ امریکہ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آئیں اور بات کرنا شروع کریں اور جوہری معاہدے کی طرف آئیں، بلکہ امریکہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ سینکشنز اٹھائے۔ صرف اتنے میں ہی یہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا امریکہ کی طرف سے جوہری معاہدے کی طرف آنے کا، تو ایران خود بخود اس معاہدے کی طرف وہ خود آ جائے گا۔ جناب اس کے علاوہ میں خبر میں اور بھی چیزیں شامل کروں گی۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے بھی ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے F-15 فائٹر جیٹس نے امریکی بمبار طیاروں B-52 کے ساتھ اسرائیلی فضائی حدود سے مشرق وسطیٰ کی فضاؤں میں پرواز کی ہے۔ اس مظاہرے کا مقصد اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے اتحادیوں کو پیغام دینا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی کا ضامن ہے، یعنی یہاں کے جو سیکیورٹی کے مالک ہیں وہ ہم ہی ہیں اور ہم ہی ڈیسائیڈ کریں گے اس کا فیوچر بھی۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے F-15 طیاروں نے امریکہ کے جنگی جیٹس کے ساتھ مشترکہ فلائی اوور میں شرکت کی ہے، اور اس کے علاوہ سعودی سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی نے بھی کہا ہے کہ ان فوجی مشقوں کا مقصد خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ یعنی تینوں سٹیٹمنٹس باقاعدہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سیکیورٹی اور امن کو جو خطرات ہیں ایران کی طرف سے ان کو ہم مینٹین رکھنے کے لیے ایک ساتھ ہیں۔ تو وہ جو ایک پیس ڈائلاگ، پیس کی طرف کی باتیں ہم سن رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے، بلکہ بہت سے انالیسز آ رہے تھے، بہت سے یوٹیوبرز نے، ٹی وی چینلز نے، اخبارات نے یہ تجزیے شائع کیے تھے کہ بائیڈن حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سیم پیج پہ نہیں ہے، لیکن بہت دفعہ ہمیں چیزیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں اس طرح نہیں بھی ہوتی۔ اسی لیے میں کیا بلکہ ہم سب، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، اور ہر ایک ملک میں ایسے نہیں ہوتا کہ جو انڈیویجولز ہیں ان کے آنے سے کوئی فرق پڑیں چیزیں، ظاہر ہے تھوڑا بہت فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن جو امریکہ کے بنیادی فارن پالیسی کا جو حصہ ہے اور جو ڈائنامک ہے، ایک پورا بلاک بنتا ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ یہ دونوں چیزیں، ایک امریکہ کی فارن پالیسی اور دوسرا خطے میں جو ایک بلاک بن رہا ہے، اسرائیل پرو اسرائیل جو بلاک بن رہا ہے، اس کے بارے میں بھی چیزیں خیال میں رکھنی چاہیے میرے خیال میں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناہید اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔